minute ra. Ay, buhay ikaw. Pagtayo ni. Do ka ra. Do. Para may kulay. Minute ra. Hindi karon sa pero. Tayo ni. Buo ka karaan ra. Tayo ni. Ay, minute. Tayo ni lang. Para buot medium. Rarayaw. Medium. Panaya. Araw, medium. Araw. Up. Look. Tama agad. Ako na large. Ako nagamit pa nga ako no. Large. Ako nagamit ko sa. Ano buot medium? Ay, ano, tiny. Di ka raw. Ay, at bupalo nga. Ako nagamit sa tiny. Sure. Sure. Pero nagbirik-bikiri sa mikro. Sure size. Lilo gambilin. Ay, okay ron dun. So, sa makarang sa bando lang lagi. Guys, tapos na tayo guys. Ito yung bokot cart. Tita ka ako na mo ha. Extra pumana to ha. Okay, may buy one take one. Ang mga CLBB nga. Geng. Barnes time ito na. Tawhay makara ah. Joy. Tita. Hi. Malamig tadi ka rin. Malamig ka rin. Yusilot aklan.
good taro yun, no? Katutubo. Liyan kita, sobrang init. Ay, mabaka kung takit at butong di karon mo. Karon. Karon. Pinasok mo. 40 te. Ha? 40. Kana lang. 20 yan. 20 din. Galig, galig oh. Sobrang init, grabe. Kaya nga katulog. Ay, di kara lang gali kita mabakaw. Mabakat casing. What pink? Daya na tagit lang ba ito? Mm. Sorry. Sige. Thank you. Kaligab ka pa. Busog ka lagi sa butong. Alert kidaruga. Paano tumindog lagi mapagkita may customer. Very good. Sa dulo. Yan ako, patin sa ilo ka lang. Tangan lang. Oo. Okay. 1,000 lang.